जब मैं कॉलेज से घर आई और अभी गेट से अंदर दाखिल ही हुई थी कि घर में एक हंगामा भरपा था। ताई अम्मा के हाथ में कुरान पाक था और वह मेरी माँ को इस पर हाथ रखकर गवाही देने की जिद कर रही थी, जबकि मेरी माँ का सारा जिस्म कांप रहा था और खौफ से इनके चेहरे का रंग जर्द हो चुका था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि माजरा क्या है, मगर जब चच्ची ने मुझे आते देखा तो जहर आलूद लहजे में कहने लगी, आओ जरा तुम भी अपने माँ के कारनामे देखो। शोहर के जाते ही उन्होंने अपने रंग ढंग दिखाना शुरू कर दिए हैं। वो तो भाई साहब थे जिनकी वजह से ये बड़ी नेक बीबी बनी रहती थी। चच्ची की बात सुनकर जब मैंने माँ के चेहरे की तरफ देखा तो आंसुओं की लड़ियां इनके गर्दन तक बह रही थीं। मेरा नाम मरियम है और जब मैं 13 साल की थी तो मेरे अब्बा का हार्ट अटैक से इंतकाल हो गया। अब्बा 3 भाई थे, बड़े ताया असलम, फिर मेरे अब्बा और फिर सबसे छोटे चचा अकरम, जो कि बहुत शरीफ इंसान थे और कॉलेज की जिंदगी में ही मेरी अम्मा को पसंद करते थे। मगर किस्मत से अम्मा की शादी मेरे अब्बा से हो गई, क्योंकि इस दौर में जुबान की बड़ी अहमियत होती थी और नाना अब्बा ने मेरे अब्बा को जुबान दे दी। चचा अकरम शुरू में दुखी हुए, मगर फिर वो मेरी माँ को भाभी का दर्जा देने लगे। लेकिन ये बात अब्बा के मरने के बाद चच्ची को मालूम हो गई, जिसकी वजह से वो अपने शोहर पर कड़ी नजर रखती और अम्मा को इनसे बात तक करने नहीं देती। मेरी माँ इद्दत में थी और पर्दा करती थी, मगर इद्दत खत्म होने के बाद चचा अक्सर इनसे जरूरियात का पूछ लिया करते और मेरी भी हर फरमाइश बिन कहे पूरी कर देते, जिस पर चच्ची अक्सर मेरी माँ पर इल्जाम तराशी करती। आज सुबह जब मैं कॉलेज गई तो माँ की तबीयत नासाज थी और जब चचा को इनके खांसने की आवाज आई तो वो सीधा अम्मा के कमरे में चले गए। वो तो खुदा जानता है कि वो भाभी की तरह इनकी इज्जत करते, मगर जब उन्होंने अम्मा की हालत बिगड़ती देखी तो करीब पड़ी कुर्सी पर बैठ गए। अम्मा इन्हें देखकर उठने लगी तो लड़खड़ाकर गिरने लगी थीं, जिन्हें चचा ने थाम लिया। ठीक इसी वक्त चच्ची ने कमरे में कदम रखा और बाहर से कुंडी लगाकर शोर मचाना शुरू कर दिया। ताया अब्बा समेत सब घर वाले बाहर निकल आए और अब ताया अब्बा के सामने चचा और अम्मा सर झुकाए खड़े थे, जबकि चच्ची और ताई को हमें घर से निकालने का मौका मिल गया था। ताई ने कुरान पाक आगे किया और चच्ची चलाने लगी कि इस पर हाथ रखकर कहो, जो मैंने देखा वो झूठ है और तुम दोनों कमरे में अकेले नहीं थे। मेरी माँ की हिम्मत जवाब दे गई और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। मैं रोते हुए इनकी तरफ दौड़ी और चचा के आगे बढ़ने से पहले ही ताया अब्बा ने इन्हें रोक दिया। फिर वो हमें हॉस्पिटल ले गए, जहाँ अम्मा को ड्रिप लगी हुई थी। वहाँ ताया अब्बा ने मुझे एक तरफ बुलाकर कहा, मैं अब घर का माहौल मजीद खराब नहीं करना चाहता। तुम्हारी माँ की तबीयत बेहतर होते ही गाड़ी तुम्हें तुम्हारे मामू के घर छोड़ आएगी। अगर इनके बीच कुछ नहीं भी है, तब भी शाजिया यानी चच्ची खामोश नहीं बैठेगी। इसीलिए अब तुम्हारी माँ का यहाँ रहना ठीक नहीं। मैं सर झुकाए खामोशी से इनकी बातें सुनती रही और फिर कमरे में आकर अपनी माँ के मुरझाए हुए चेहरे को देखने लगी कि अब्बा की जिंदगी में जो चेहरे पर नूर था, आज हर कोई इसे दिल खोलकर बातें सुना रहा था और मेरे बाप के होते हुए किसी की हिम्मत ना थी कि हमें डांट भी सके। ये सोच सोच कर मैं ज़ारो कतार रोने लगी। मेरी माँ को होश आने लगा था। मैंने अपनी माँ का हाथ थामा हुआ था। जब होश आया और तबीयत कुछ बेहतर हुई तो ताया अब्बा की मेरे नंबर पर कॉल आने लगी। कॉल उठाते ही उन्होंने हुक्म दिया कि गाड़ी बाहर खड़ी है, माँ को लेकर चली जाओ। मैंने एड्रेस ड्राइवर को बता दिया है। मेरे कपड़े और मेरी हर चीज वहां थी। मैंने हिचकिचाते हुए कहा, अब्बा मेरा सारा सामान वहां है। तो कहने लगे, कल कॉलेज से वापसी पर चक्कर लगाना और अपना सामान ले जाना। फिलहाल माँ को उधर ही ले जाओ तो बेहतर है। अपने मामू के साथ आना और अपना सारा सामान ले जाना। मैं खामोशी से गाड़ी में बैठ गई। मैंने तो यूनिफॉर्म भी चेंज नहीं किया था, कॉलेज का यूनिफॉर्म ही पहना हुआ था। माँ को लेकर मामू फरहान के घर आ गई। मेरे मामू बहुत अच्छे थे, मुझसे बहुत प्यार करते थे और माँ से भी बहुत प्यार करते थे। मगर हमारी मामी मिजाज की बड़ी तेज थीं। मामू के दो बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। बेटे का नाम शान था और वो यूके में पढ़ता था। बेटी का नाम फरीहा था और वो बहुत मगरूर लड़की थी, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। अम्मा को इस हालत में अचानक देखकर मामू जल्दी से आगे बढ़े और मेरे साथ मिलकर माँ को कमरे में ले आए। ये मेरी नानों का कमरा था जब वो जिंदा थीं। मैंने माँ को बेड पर लिटाया और खुद सोचने लगी, अब एक आजमाइश खत्म हुई है और दूसरी शुरू हो गई। यहाँ पता नहीं हमारे साथ क्या सलूक होगा।
मामू ड्राइवर को वापस भेजकर मेरे पास आकर बैठे तो मैंने रोना शुरू कर दिया। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और कहने लगे, मैं हूं ना, तुम फिक्र ना करो। फिर मुझसे पूछने लगे कि क्या बात है। तो मैंने सारी कहानी सुनाई। मेरी बात सुनकर मामू की आंखों में भी आंसू आ गए। वो अपनी अकलौती बहन को देखने लगे, जिसे उन्होंने बड़े लाड प्यार से रखा था, लेकिन इसके नसीब अच्छे नहीं थे। मामू ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहने लगे, तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। तुमने परेशान नहीं होना। तुम्हारी मामी थोड़ी सख्त तबीयत की हैं, मगर इनकी बातें कान से सुनना और दूसरे से निकाल देना। तुम तो अपने मामू की समझदार बेटी हो ना। मैंने मामू की बात सुनकर आंखों में आंसू लिए सर हिलाया। मामी ने तो हमसे सीधे मुंह बात भी नहीं की थी, और फरीहा भी नखरे से देखकर चली गई। इधर अपने घर में भी काम मैं करती थी, इसीलिए मैंने सुबह उठकर किचन में कदम रखा तो मुझे देखते ही मामी बोली, मोहतरमा, मिल जाएगा खाना। इतनी भी क्या बेसब्री है कि किचन में ही घुसी आ रही हो। मैं इनकी बात सुनकर थोड़ा डर गई और कहा, मामी मैं तो आपकी हेल्प करने आई हूँ। उन्होंने एक सख्त नज़र मुझ पर डाली, फिर कहने लगी, अगर हेल्प करने आई हो तो ये कुछ बर्तन पड़ी हैं, ये धो दो। फिर मैंने मामी के साथ हेल्प की और लास्ट में अपना और अपनी माँ का नाश्ता लेकर कमरे में आई। आज मुझे नाश्ते के बाद मामू के साथ घर जाना था और अपना सामान लेकर आना था। नाश्ता करने के बाद अम्मा को मेडिसिन दी और मामू के साथ घर आई। अपनी सारी जरूरी चीजें समेट कर 2 बैग बनाए, और जैसे ही हम बैग लेकर मामू के घर वापस आए तो फरीहा हमें देखकर बोली, लो, मैं तो समझ रही थी कि ये मेहमान हैं। ये मेहमान तो अपना सामान साथ ले आई हैं, घर वाले बनने के चक्कर में हैं। मामू ने इसकी तरफ गुस्से से देखा और कहा, तुम अपने कमरे में जाओ, और मेरे साथ सामान लेकर कमरे में आ गए। फरीहा के निकाह की डेट फाइनल हो चुकी थी। इसके ससुराल वाले सुबह आ रहे थे कुछ सामान देने के लिए। तो मामी मेरे पास कमरे में आई और कहने लगी, सुबह कॉलेज की तैयारी मत कर लेना, सुबह मेरे साथ काम करवाना है, हेल्प करनी है। अम्मा कहने लगी कि मैं हेल्प कर दूंगी, इसको आप कॉलेज जाने दें। तो मामी जल्दी से बोली, रहने दो सफिया, तुमने किसी बर्तन को हाथ लगा लिया तो तुम्हारा भाई मेरी जान को आ जाएगा। खैर है, अगर एक छुट्टी काट लेगी तो मर नहीं जाएगी। इससे पहले कि अम्मा कुछ कहती, मैंने जल्दी से कहा, नहीं मामी, मैं कर लूंगी छुट्टी, आपके साथ काम करवा दूंगी, आप फिक्र ना करें। अगले दिन फरीहा बहुत खुश थी, बहुत अच्छे से तैयार हुई और मुझसे कहने लगी, खबरदार जो तुम मेरे ससुराल वालों के सामने आई। मैंने मामी की हेल्प की और सीधा अपने कमरे में आ गई। अम्मा आराम कर रही थी तो मैं पीछे वाले दरवाजे से निकलकर लॉन में खड़ी हो गई। वहां फरीहा अपने नंद के साथ खड़ी थी। इसकी नंद मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई तो मैंने आगे बढ़कर सलाम लिया। तो वो फरीहा से पूछने लगी, ये कौन है, कोई मेहमान आए हैं क्या। तो फरीहा मुस्कुरा कर बोली, मेहमान एक दिन का होता है, ये मेहमान तो 2 बैग लेकर आए हैं, खुद ही हिसाब लगा लो। ये बात कहकर वो कहका लगाकर हंसने लगी और मैं जल्दी से फीकी मुस्कुराहट के साथ कमरे में आ गई। नमाज का टाइम हो रहा था। वजू किया और मसल्ला बिछाकर बैठ गई। जब दुआ के लिए हाथ उठाए तो जबरदस्ती आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने अल्लाह से दुआ मांगी और अपने बाप को याद करते हुए गिला करने लगी, अब्बा, आप तो मुझे अपनी परी कहते थे, देख लें आपकी परी की कोई इज्जत नहीं है, कहीं भी कोई ठिकाना नहीं रहा। वहां अपने घर पर भी बोझ थे और अब यहाँ भी हम बोझ हैं। आपने इतनी जल्दी जाना था तो मुझे पैदा ही क्यों किया। काफी देर रोने और अब्बा से शिकायतें करने के बाद थोड़ा सब्र आ गया। मेहमानों के जाने के बाद मामू आए और मेरे और अम्मा के लिए खाना लाए थे। उन्होंने हमारे साथ मिलकर खाना खाया और बहुत अच्छे मूड में मुझसे मजाक करते रहे, और अम्मा से कहने लगे, तुम फिक्र ना करो सफिया, मरियम मुझे शुरू से ही बहुत प्यारी लगती है, ये मेरी बेटी है, ये इसी का घर है। फिर मेरे सर पर हल्का सा थप्पड़ लगाकर बोले, तुम्हारी मामी तुम्हारी होने वाली सास है, करने दो जैसा वो करती हैं, एक दिन गिन के बदला लेना तुम इससे। और फिर अम्मा की तरफ देखकर कहने लगे, तुम वो बात भूल तो नहीं गई जो मैंने इसके पैदा होने पर की थी। अम्मा मामू की बात सुनकर फीकी सी हंसी में कहने लगी, तब तो ये लोग छोटे थे, अब तो शान बड़ा हो गया है, बाहर से पढ़कर आ रहा है, पता नहीं इसे मेरी मरियम पसंद आती भी है या नहीं। तो मामू मुस्कुराकर कहने लगे, तुम फिक्र ना करो, इससे मैं बात कर चुका हूँ, वो मेरा बेटा है।
اس کی ماں سے کم بنتی ہے۔ ماموں اور اماں کی باتوں میں میں خاموشی سے ان دونوں کو دیکھے جا رہی تھی۔ مجھے تو پتا تھا کہ یہ صرف ماموں کے خواب ہو سکتے ہیں۔ مامی کہاں پورے ہونے دیں کی، پھر نکاح کا دن بھی آ پہنچا۔ ماموں نے میری شاپنگ کی اور اماں کی بھی شاپنگ خود کر لائے۔ نکاح والے دن شان بھی آ گیا۔ میں نے کھڑکی سے دیکھا، وہ بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا اور سب مہمانوں میں ڈیسنٹ سا لگ رہا تھا۔ نکاح کے بعد فریحہ رخصت ہو گئی، لیکن میرا سامنا شان سے نہیں ہوا۔ شام کو مجھے ماموں نے آواز دی کہ 2 کپ چائے بنا کر کمرے میں دے جاؤ۔ میں چائے لے کر ماموں کے کمرے میں جا رہی تھی تو مامی کے جھگڑا کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ ماموں کہہ رہے تھے، ارے پاگل، تمہاری ایک ہی بہو آئے گی، مریم کو بہو بنا لو گی تو اتنی اچھی لڑکی ہے، ساری زندگی تمہاری عزت کرے گی، ورنہ جیسا تمہارا مزاج ہے، اگر شان اپنی پسند سے کوئی لے آیا تو تمہیں پہلے گھر سے نکال دے گی وہ۔ ماموں کی بات پر مامی کہنے لگی، میرے لیے یہی رہ گئی ہے، چاند جیسا بیٹا ہے میرا اور باہر سے پڑھ کر آیا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے میں مریم سے شادی کروں گی اس کی؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ بیٹی کو اگر اتنی اچھی فیملی میں دیا ہے تو بہو بھی اچھی سی فیملی کی لے کر آؤں گی۔ ان دونوں کی بحث چل رہی تھی کہ میں نے دروازہ بجایا۔ اس کی آواز سن کر دونوں خاموش ہو گئے اور ماموں نے مجھ سے چائے پکڑ لی۔ میں کمرے میں آ گئی اور سوچنے لگی، پتا نہیں اب ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ماموں کی اس بات پر کہیں مامی ہمیں گھر سے نکالنے نہ لگ جائیں۔ اگر مامی نے نکال دیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ اگلے دن بھی میں شان سے چھپتی ہی رہی تاکہ میرا اس سے سامنا نہ ہو۔ مامی کے ساتھ ناشتے میں مدد کرنے کے بعد میں نے جلدی سے یونیفارم پہنا اور وین کا انتظار کرنے کے لیے گیٹ کے باہر کھڑی تھی۔ اسی وقت شان باہر نکلا اور مجھے دیکھ کر کہنے لگا، کیا ہوا کزن، کل سے آپ نے سلام بھی نہیں لیا؟ میں نے ڈرتے ڈرتے سلام کیا اور وہ مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھ کر چلا گیا۔ اگلے 2 دن گھر میں لڑائی جھگڑا رہا۔ مامی کہہ رہی تھیں کہ وہ مجھے بہو نہیں بنائیں گی، جبکہ ماموں ضد کر رہے تھے اور شان دونوں کو سمجھاتا تھا، اور میں تو کمرے سے بھی نہیں نکلتی تھی، جیسے میں نے کوئی بہت بڑا گناہ کر دیا ہو۔ اماں کو بھی میں کمرے سے باہر نہیں جانے دیتی تھی۔ نہ جانے کیا فیصلہ ہوا کہ گھر میں خاموشی چھا گئی۔ آدھے گھنٹے کے بعد مامی بہت غصے میں کمرے میں آئیں اور کہنے لگیں، اب تمہاری طبیعت ٹھیک ہو گئی ہے صفیہ، بہتر ہے کہ اب تم اپنے گھر چلی جاؤ۔ میری ماں نے ہکلاتے ہوئے کہا، وہ بھابھی اصل میں… اس سے پہلے کہ ماں کچھ کہتی، مامی جلدی سے بولیں، بس اب کوئی بہانہ مت کرنا، تمہاری بیٹی ہے، تمہارا گھر ہے، تمہاری زمین ہے، بہتر ہے اپنے گھر رہو اور اپنی بیٹی کو اس کا حق دلواؤ۔ مامی کی بات سن کر میری ماں کا چہرہ بالکل سفید پڑ گیا اور ان کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو گرنے لگے۔ انہوں نے کپکپاتے ہاتھوں سے میرا ہاتھ تھاما اور ہم خاموشی سے اپنا سامان سمیٹنے لگیں، کیونکہ اب اس گھر میں ہمارے لیے مزید کوئی گنجائش باقی نہیں رہی تھی۔ لیکن جیسے ہی ہم اپنا بیگ اٹھا کر کمرے سے باہر نکلنے لگے تو سامنے شان کھڑا تھا، جس کے چہرے پر ایک عجیب سا عزم اور سنجیدگی تھی۔ شان نے آگے بڑھ کر میرا بیگ میرے ہاتھ سے لے لیا اور اپنی ماں کی طرف دیکھ کر 2 ٹوک لہجے میں کہا، ممی، یہ کہیں نہیں جائیں گی کیونکہ میں مریم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ مامی یہ سن کر آگ بگولا ہو گئیں اور چلانے لگیں کہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن شان نے بہت تحمل سے اپنے باپ یعنی میرے ماموں کا ہاتھ تھاما اور کہنے لگا، ممی، میرے ابا نے مجھ سے ساری زندگی بہت محبت کی ہے اور مجھے ایک قابل انسان بنایا۔ میں ان کی اکلوتی بہن اور ان کی بھانجی کو اس طرح در بدر کیسے ہونے دے سکتا ہوں؟ ابا نے مجھ سے تنہائی میں کہا تھا، اگر مریم کی شادی کہیں باہر کر دی تو صفیہ پھپھو ساری زندگی دوسروں کے در پر بوجھ بنی رہیں گی، اور کل کو اگر میری کوئی ایسی بیوی آ گئی جس نے میری پھپھو کو پسند نہ کیا تو ان کا کیا بنے گا؟ اسی لیے اگر مریم میری شریک حیات بن کر اس گھر میں آئے گی تو میری پھپھو کو سچا سہارا اور اپنا گھر مل جائے گا۔ میں نے اپنے باپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں ان کی امیدوں پر پورا اتروں گا اور ان کے مان کو کبھی ٹوٹنے نہیں دوں گا۔ شان کی اس بات نے ماموں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو لا دیے اور مامی خاموش ہو کر ایک طرف بیٹھ گئیں۔ پھر اسی شام سادگی سے میرا اور شان کا نکاح ہو گیا۔ شروع میں تو مامی کا رویہ کافی تلخ رہا اور وہ مجھ سے کھچی کھچی رہیں، لیکن رفتہ رفتہ جب انہوں نے دیکھا کہ میں ان کی ہر بات خاموشی سے مانتی ہوں اور ان کی خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی تو ان کا دل بھی نرم ہو گیا اور انہیں احساس ہو گیا اب اس گھر کی رونق مجھ سے ہی ہے۔
میرا دل بھی پرسکون ہو گیا کہ میری ماں کو بڑھاپے میں ایک باعزت چھت اور سہارا مل گیا اور اب وہ میرے ساتھ ہی رہتی تھیں۔ شان نے صرف میرا ہاتھ ہی نہیں تھاما بلکہ میرے تایا اور چچا سے بات کر کے میرے باپ کا وہ سارا حصہ اور زمینیں بھی مجھے واپس دلائیں جس پر انہوں نے قبضہ کر رکھا تھا۔ اب مامی کی نظر میں بھی میری عزت بہت بڑھ گئی اور وہ مجھے فخر سے اپنی بہو ماننے لگیں۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان پر چاہے جتنا بھی کٹھن وقت کیوں نہ آئے، اگر وہ صبر اور استقامت سے کام لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے غیب سے ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ اس کی پچھلی تمام محرومیاں خوشیوں میں بدل جاتی ہیں اور سچ کی جیت ہمیشہ ہو کر رہتی ہے۔ تو ناظرین، کمنٹ باکس میں لازمی سے ایک اچھا سا کمنٹ کرنا ہے کہ آج کی آپ کو کہانی کیسی لگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ شکریہ۔